Assalamualaikum. Assalamualaikum Nazrul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright. Okey, baik. Kita bersama lagi sekali lagi dalam siri webinar bersama MPC dan juga NEF. Dalam siri ni yang ada tema dia sendiri, kita panggil Go Big with Digital. Yang mana pada hari-hari sepanjang minggu ni kita dah buat beberapa webinar. Yang ini webinar yang kelima. Kali ini bersama Nazrul lah. Okey, yang sebelumnya kita dah ada bersama Izairi Yamin, bersama siapa lagi ya? Amar Haris, Dr. Mazlan, Nadira, dan ini lagi salah satu, dan minggu depan kita akan ada lagi 5. Jadi sepanjang webinar ni memang kita menemu ramah ataupun berbual bicara dengan kawan-kawan bisnes yang lain, terutamanya dalam industri ICT ni lah. Sebab kita pun dari Persatuan NEF ni, nama panjang dia Persatuan Usahawan dan Industri ICT Bumi Putera Malaysia. Kan nama pun untuk industri ICT Bumi Putera. Jadi yang kita ketengahkan untuk juga kita nak belajar sama-sama lah kan Nazrul. Kebanyakannya mostly yang kawan-kawan kita daripada industri ICT ni sendiri. Okey, baik. Jadi hari ini kita bersama Nazrul, kita nak tanya dan cerita dan belajar daripada dia pula kali ini. Nazrul, pagi ni macam mana? Alhamdulillah, syukur. Dah nak dekat dah. Dah breakfast dah? Sahur. Sahur ya. Okey. Breakfast awal pagi ya. Okeylah, boleh lah. Okey. Jadi kalau sebelum kita terus kepada Nazrul ni, bagilah saya nak intro sikit pasal Nazrul ni ya. Kemudian nanti dia boleh cerita lagi panjang, tapi sikit sebanyak Nazrul dari Bill Please yang telah memulakan Bill Please ni berusia berapa tahun ya? Dalam 3 tahun Nazrul. Tidak, dah lebih 5 tahun. Nak masuk tahun ke-6 dari segi operasi. Dari segi SSM-nya nak masuk 8 tahun. Okey. Tapi yang menariknya macam kalau dulu bagi kebanyakan orang lah kita panggil Bill Please ni payment gateway. Kan? Tapi saya rasa Nazrul dah ada definisi sendiri. Dia tak panggil payment gateway. Tapi pendek kata dia memudahkan transaksi online, memudahkan customer, memudahkan bisnes kan. Itu yang kita faham secara umum lah perniagaan Bill Please ni yang telah dimulakan 8 tahun yang lalu, dan sekarang ni saya rasa antara player yang kuat lah kan dalam industri, dalam di kalangan payment gateway dan sebagainya. Jadi saya rasa, dan hari ni kita nak bercerita tentang business restructuring and turnaround time. Kalau dalam bahasa Melayu tu mungkin something like penstrukturan semula perniagaan dan pilihan-pilihan untuk kita nak buat turnaround ni, nak kata apa dalam bahasa Melayu. Okey, baik. Saya rasa sebelum kita mula, memang saya nak Nazrul terus cerita sekarang ni, tapi sebelum mula kepada topik yang sebenar tu, mungkin Nazrul boleh bagi background sikit lah, pengenalan sikit supaya kita lebih kenal Nazrul ni, dan kalau boleh terutamanya sebelum Bill Please ni. Okey, baik. Okey. So paling relevan saya rasa kita kena pergi ke semasa saya di Pos Malaysia. So kalau nak cerita lagi belakang tu tak cukup sejam. So kita start dengan Pos Malaysia lah. So dekat Pos Malaysia saya saya part of the international business team. Basically kita go through proposal demi proposal untuk draft the next roadmap for Pos Malaysia. So one thing I got, saya notice ialah ada this trend di kalangan post operator lain dah start bergerak ke arah EBPP, Electronic Bill Presentment and Payment. Basically itu Maybank to You campur dengan Post Malaysia, everything online. Maksudnya tak payah tunggu abang postman datang bawa bil masuk dalam post box, kita pergi masuk rumah, buka laptop and then bayar. Now, today memang benda tu no brainer. 2007 sebelum 2010 lah, those things memang something yang tak wujud lagi. End to end Maybank to You dia buat
just the payment, dia tak ada presentment tu. So I propose to Post Malaysia, why don't we focus on this EBPP ni, kita buat a draft, tapi saya dapat 3 CEO dalam 2 tahun. Suffice to say that nothing move. So saya decide that tak apa, kita letak jawatan and then pursue this independently. So Alhamdulillah dapat Cradle CIP untuk buat the prototype, and then after a year or so dapat Angel, and then dapat our first commercial merchant, and then Mathcap masuk, and the rest Mak Saleh kata is history lah. Oh. So itu basically the start of Bill Please lah. Kalau saya nak tanya sikit lah pas the start of Bill Please tu, yang saya duk fikir lama dulu kan, macam benda ni semua ni bila berkaitan dengan payment gateway, berkaitan dengan e-wallet dan sebagainya, semua ni adalah regulated oleh Bank Negara Malaysia. Jadinya pada ketika itu dari segi licensing, dari segi regulatory itu sebenarnya Bill Please duduk dekat mana? Okay, so kalau kita tengok the online payment ecosystem ya, dia ada actually 4 layers. Layer 1 ni is where the local payment system dengan network sits. So this your PayNet. PayNet basically bawah Bank Negara, they own every single local payment network di Malaysia. Cakap lah FPX ke, IBG, IBFT, Rentas, Direct Debit, semua bawah PayNet. So, and then you have the banks, the local banks. This is Maybank, CIMB, etc. And then you have the wallets players, Boost, Touch and Go Digital, GrabPay, right? So itu layer satu. Mobile wallet. Yeah. Tapi Webcash ada juga dekat layer 3. Okay, so then we move to layer 2. Layer 2 is where the global payment network sits. This is Visa, Master, Amex, UnionPay. And then you have layer 3 is where the payment gateway sits. Banyak orang confuse kita ada dekat layer 3. Kita actually dekat layer 4, what we call a payment system agent, PSA, which we are registered under Maybank. Now, the difference between layer 3 and layer 4 is senang je. Layer 3 dia boleh integrate 1 and 2. Layer 4 boleh integrate 1, 2 and 3. Maksudnya Bill Please is not beholden to any acquiring bank. We are beholden to you, the merchant. So when you go to, let's say, a payment gateway, dia akan ada very fixed menu. Dia akan tunjuk, okay, this is the menu, apa you nak. Tapi kita bila jumpa merchant, kita tunjuk, you ada tak menu? Bukan kita yang tunjuk menu. Kita tanya dia, apa you nak? You nak A, B, C. And then magically kita akan integrate lah dengan Bill Please. So Bill Please is a platform. It's not a payment gateway specifically. It's a platform for you to build on top of to build your business on top of similar like macam Windows is a platform for software developers to come up with apps to build on top of Windows kan. Okay. Alright. Okay. Jadi kita nak masuk kepada topik hari ni. Jadi sebenarnya kalau sebelum cerita pasal topik ni, apa boleh dirumuskan ke sikit sebanyak supaya kita boleh anticipate apa yang kita boleh expect? I think paling penting we come up with a scope dulu sebab nanti pendengar tak sampai the expectation kan. So for me, I always manage expectation dululah. Okay, pertama sekali, of course dalam masa kurang sejam ni saya tak boleh rumuskan, dah masuk 15 tahun lah lebih kurang pengalaman jadi usahawan ni. Tapi saya akan highlight poin-poin yang saya rasa teramat penting lah. Itu satu. Nombor dua is saya akan share dari point of view, dari standpoint of a technology company. Maka kalau saudara-saudari yang fokus on lifestyle business,
mungkin tak nampak sangat dia punya relevancy tu. And then nombor 3 paling penting is saya akan cakap dari segi founder standpoint. Itu paling penting Now, why is that very important is because saya tak ada baggage. Maksudnya saya senang cerita it's my way or no way. Versus mungkin company besar yang ada kontrak CEO yang mungkin lebih limited dia punya orang kata jurisdiction dia punya mandat dia. So based on this 3 scope kan, this is how saya akan frame the discussion for today lah. Do we have the slide tak? Yes. Nanti dia akan keluar magically. Tara. Okay. Belum lagi. Tara, kejap. Kita punya apa? Kita punya konsol manager kat belakang ni. Itu dia. Okay. Cantik. Okay. So this is just a simple punya slide lah, just to get the framework kan. Okay, boleh kita move on to the next page please? Rasa ada tersilap ni, patut sebelum dulu. So basically kita, saya nak structure this webinar dengan sebelum, semasa, dengan selepas lah. Dari segi katakan ada masalah macam COVID-19, okay? So banyak orang tersilap that restructuring ni bermula masa reboot dah tiba. Tidak. Kalau kita baru nak buat boot masa dah reboot, basically it's a bit too late lah. That's why kalau kita tengok any restructuring case study kan, majority fail. Very, very few je successful. On top of my head, yang paling glaring is Proton punya restructuring. Simply because kita punya government decided that okay, biar Geely take over 100%. Tak ada interference langsung kan. In fact dia parachute dia punya own CEO pun. So aside from that, mostly banyak fail because dia tak prepare sebelum reboot sampai. Sebelum reboot dah tiba kan. So sebelum tu very important. So saya suka guna peribahasa. So this one indah rupa dari khabar. Ni bukan salah Saya tahu yang betul indah khabar dari rupa. Tapi actually kan bila kita buat perniagaan ni, kita kena prepare rupa tu and not so much on the khabar. In other words, the substance is very important. And banyak company saya notice dia terlupa this basic requirement. Number 1 is tujuan. What is your purpose? Now, untuk Build Place, our purpose is very clear from day one. We want to help merchant pay and get paid fastest at the lowest cost possible. Dua benda ni. Fastest, lowest cost possible. Kalau kita punya SOP, kalau kita punya code tidak menuju ke arah tujuan ni, kita takkan proceed. So that's why bila kita start off 5 years, 6 years ago, kita start off dengan fixed fee and not percentage based. Maksudnya kalau bayar RM100, RM1,000, RM10, maximum Build Place dapat RM1.50 je. When others are doing percentage, 3%, 2%, so lagi tinggi you punya collection, lagi banyak lah kena bayar. Kita punya board kata, Nazrul, ni NGO ke atau business? Dia orang dah risau dah. Tapi saya kata, when you invest in Build Place, itu tujuan kita, period. Kita takkan ubah. So that comes, and the next comes your nilai trust. Nilai trust ni is your core value. What do you stand for? In the end of the day, bila semua dah balik, you seorang-seorang, what is your belief?
So dekat Billplace kita believe in three things. Kita believe in fairness, paling penting, right? We believe in teamwork, and then that teamwork kena consistent. 3 benda ni. So everything that kita buat, kita balik pada 3 benda ni lah. Kalau contoh soalan daripada merchant yang tak ada dalam SOP lagi, kita akan on the spot tanya 3 benda ni. Adakah solution yang kita pass ni is fair to them and fair to us? And then is it consistent? So tujuan dengan nilai teras ni penting to set out. And then you have to decide whether timing team traction penting atau tidak. Ada atau tidak in your company. Contohnya macam kalau kata Uber. Sebelum 2007, Uber tak boleh ada. Walaupun dia ada team, ada traction. Because sebelum 2007, iPhone tak wujud lagi. Maka dia akan gagal. Regardless whether team dia hebat, traction dia, dia punya traction, dia punya distribution, strategi semua perfect. Right? So sama juga bila kita buat restructuring, kita kena sebelum badai datang, so kita kena decide that is it the best time tak to pursue this business. Kita tak boleh shock sendiri. Right? The team come second lepas timing. So the team must be capable lah. This is basically common sense lah. Tapi bila production, bila live, I see common sense is not so common. Kita tend to ambil kawan-kawan terdekat, because yalah kita desperate kita just nak move forward kan. So that's a big mistake lah. Dia lagi teruk yang anak kawan. Kan? Nanti tak boleh nak fire. Betul. That's a good point, Lagi satu saya notice sebelum anything kan, kita selalu buat mistake, kita kasih equal share. That is very dangerous punya practice. Itu kalau dalam partnership macam tu lah. Kalau kata, okay, Ahmad, jom buat business, kita buat 50-50. So that is a recipe for disaster. 50-50 ni bagus kalau rasa suami isteri lah kot. Tapi kalau niaga ni, dia kena ada unsur dictatorship. Sebab ni bukan gila kuasa, ni because of kita nak a single direction. Bila you kata you yourself a founder, a CEO kan, you ada 3 benda je kena buat. Nombor 1 ialah set the direction. Utara, selatan, timur, barat. You set the direction. Tak boleh seorang kata utara, seorang kata selatan, pecah kapal. And then number 2 is you need to find the right people. Right? People, process dengan teknologi. That's your job. You kena finalize that thing. And then number 3, paling important, you need to find money to pay number 2. Right? So CEO, founder, kerja dia ni je, 3 je. So bila you tak ada kuasa mutlak, that's when havoc will happen lah. And then balik pada this 3T ni, timing, team, traction. Traction ni, once you have the first 2 kan, magically you will notice that you punya distribution strategy automatically appear, you punya go to market strategy appear, sebab you dah ada these 2, the first T tu, timing dengan team. Okay, once you have this 3T, now you want to go operation, kan? You need to focus on your ABC, activity based costing. Ni kalau orang belajar accounting ni dia tahulah. Dekat Billplace, masa kita start off dulu, we only start off with 700,000 daripada MAVCAP, right? Okay. Kita akan compete dengan incumbents yang ada 20 tahun head start. So suffice to say that diorang ada lagi banyak duit, diorang ada lagi banyak experience, but what I have is just my 3T
and a bit of accounting knowledge. So what I do is I And make sure 700,000. and 700,000 ringgit, yes. But bear in mind, 700,000 is not much. Let's say you start dengan 5 orang, you start dengan 5, you bayar average 5,000. 5,000 kali 5 kali 12 bulan, half dah gone within that first year, right? So 700,000 is nothing actually. Of course you have other overhead, lampu, internet, semua kena bayar kan. So we look at ABC kita. Contoh macam how long does it take for our finance to buat settlement? Kita tahu berapa kita bayar dia, kita tahu dia punya hourly productivity cost dia. So kita measure lah. Oh wow, this one is a bit too much. Sebab kalau kita tak automate, dia akan beranak jadi 2, jadi 3, jadi 4. Faham tak? So apa maksud beranak tu? Apa yang beranak? Maksudnya Bilqis kena employ lagi. Orang yang sama buat benda yang sama. So just to give you context, kita proses tahun ni lah dianggarkan lebih 2 bilion. So yang proses is less than saya tak nak cakap exact number lah. It's less than 5 people. So the point is that 2 billion less than 5 people. Sebab sebelum kita dah ada that kind of scale, saya dah prepare dah the team for automation, so that they do not need to come back and kata, Nas, we need more people. tak cukup ni nak buat this kind of settlement, right? So basically make sure that indah rupa dari khabar. Maksudnya jangan fokus on terlalu banyak sangat nak pergi ke convention, nak fundraise. Saya tengok banyak company dia lagi kisah the external. Dia pergi ke hulu ke hilir, dia pergi fundraising, dia kecoh sini sana kan, ke sana ke sini kan. So, kan, tapi dia tak fokus on the substance, and therefore next slide please. Kejap Nazul, sambil next slide nak keluar ni. Apa when you see the substance, apakah maksud substance? Kalau kita tak keluar kat sana, kalau kita tak keluar, some people consider that as sales punya sales punya activity, dan some people consider that untuk PR, some people consider that untuk marketing. So when you panggil substance tu, what is it? Is it the product? Okay, the customer? That is a fair statement lah. Okay, then one can argue balik, I'm doing this for marketing lah, for sales lah. That's fair. Now, again, that my point is when you are doing that, bila your substance is not there yet. I give you a very good example. Masa dekat post ni kan, post is where I learn a lot of what not to do lah. Apa yang tidak perlu dibuat. Okay, so kita buat town hall. Seorang cakap dekat CEO and kasih idea, why don't we go aggressive dengan ADEX, dengan advertising expenditure. Kita buat drama lah, kita buat iklan lah yang revolve around Post Malaysia punya ekosistem kan. Tapi I takkan lupa the statement yang Post Malaysia yang CEO cakap. Dia cakap, are we ready? That's it. Checkmate. Are we ready tak? So what that means is that, let's say you do all this crazy marketing, crazy gimmick out there kan, and then you have a surge yang datang ke dalam ekosistem kita kan. Are you ready tak to embrace them, untuk service diorang? So what's the point? When your fundamentals, when your basic is not able to cope lagi. Sebab it's easier to to service existing customer versus acquiring new ones. Itu memang dah terbukti, multiple research. So it's better that you slowly, organically grow rather than memanglah seksi untuk dah
untuk dengar cerita macam Grab, untuk cerita macam Uber, right? All these are sexy stories lah, billion raise, valuation tak ingat dunia. Tapi sekarang dia orang ada issue with retrenchment, salary kena cut, basically nothing but bad things lah, according to the media. But company yang kecil macam relatively smaller like Biltis versus Grab kan, we face nothing of that, right? Sebab kita punya fundamental sebelum tu kita dah selesai dah. So when we go for restructuring masa COVID-19 contoh, kita dah ready dah. Alright. Mana next slide ni? Kita punya konsol kat belakang ni. Okay. Itu dia. So sekarang semasa dikejar tak dapat, dikendong berciciran. Okay, so this is when orang kata ribut dah datang lah. Basically dah tak guna lah buat bot masa banjir. Banjir dah datang kan. Number one is saya notice is banyak berteriak bantuan. Kalau kita tengok cerita perang kat Hollywood tu kan, help is not coming. So that's it. You selesaikanlah sendiri. We have the weakest government in history. Itu fakta. So government tak boleh bantu dah. So it's all on you. Okay, so what you need to do now is assess, sebab kalau bantuan datang that's bonus. Selagi that one tak ada dalam mentality usahawan kan, that is your downfall lah. Sebab dah lah sebelum tak prepare and semasa pula you wait for people to help, lagilah memang recipe for disaster lah. So we need to have that mentality that bantuan tak akan datang. Kalau ada, alhamdulillah, syukur, it's just bonus. Therefore, we need to focus on what is important. Dalam business ada 3 benda je, the fundamental things that you need to remember. You need to increase revenue, reduce cost, manage stock. 3 benda je. Kalau UIT, just the first 2 lah. Increase revenue, reduce stock. Reduce cost. Stock tak ada kan sebab UIT. Okay, so focus on how to increase revenue. Whatever it takes. So I see a lot of people pivoting, a lot of companies pivoting. Again, ideally, quote unquote, that should happen sebelum. Again, kalau you buat semasa, memang is umpama buat bot masa banjir lah. It's a bit too late. Tapi timing Nazrul, timing. Okay. Macam mana tu? Can you share a bit? No, I mean, maksudnya some people pivoted into something yang dalam krisis ni macam timing dia kena. Tepat. That's again another fair point. Contoh macam I would say, okay, delivery companies kan, nak hantar grocery. Mungkin dia pilih delivery vertical lain, tiba-tiba sekarang dia nampak everyone perlukan grocery, therefore dia pivot ke grocery. Perfect. Timing macam is perfect. Kawan kita Izairi lah baru semalam baru ni. Tepat. So I'm not saying my statement is more of a general statement lah, saying that when you wait untuk bencana datang baru nak buat, that is a recipe for disaster lah. Contoh macam mask. My God. Mask memang total gone case lah, right? Sebab dia ada decades of ample time untuk do the restructuring to prepare them for the future, but dia orang orang kata complacent. I know for a fact, this is a fact that top management dekat MAS tengok AirAsia dulu as just a small time player. Big mistake. So that's why sebelum tu important. It's not so much bila dah semasa, tapi bila dah berlaku tu kita tak boleh buat apa lah, right? So when that happens, suka tak suka, you need to lupakan bantuan, everyone for themselves. You need to focus on revenue, cost dengan your stock management.
right? So whatever it takes to increase your revenue and do whatever it takes to reduce your cost. So that's where we see a lot of retrenchment, banyak orang kena potong gaji, kena furlough, right? Uh, so you do whatever it takes to lower your cost. And then if that tak boleh juga bring you to break even at least, you have to accept defeat. Terima kekalahan. Now, this is something that shouldn't be ashamed about. Just like life, perniagaan juga ada hak untuk meninggal. Kan? So kita sekarang terlalu taksub tau that perniagaan ni tak boleh kalah. Perniagaan ni tak boleh meninggal dunia. Tak, just like life, kita boleh pergi. Dan so contoh macam emas sampai sudah for me saya sokong kalau orang tanya pendapat, tapi orang tak tanyalah sebab saya tak penting. Tapi kalau orang tanya pendapat, emas perlu tutup, because in the end of the day, the billions that we pour in ke dalam emas ada a better use untuk education, which terang-terang kita tak prepare masa bencana, right? Saya hantar anak saya ke sekolah yang alhamdulillah cikgu dia celik IT yang proaktif. Tapi saya kesian dekat sekolah-sekolah di luar bandar tu, jangan cerita lah. Now, this year is umpama a lost year for them, right? Macam tak wujud tahun ni dari segi education. So we have a generation sekarang yang ada setahun ketinggalan. My God, that's a very bad news. So the point is that you need to accept the fact that kita tak boleh shock sendiri kalau kita dah fokus on the revenue cost dengan stock management, dah buat semua, still bottom line rate lagi merah lagi. Kita kena just accept kekalahan, tutup. Alright, and then reallocate the capital, whatever left capital kita ada, to another new venture. It's okay. That's life. Move forward, right? Dia kena tahu when to cut the losses lah, kalau orang putih kata. Exactly. There's no shame in it. Well, I guess biasanya orang duk kata exit strategy kan. I think biasa exit strategy ni biasanya merujuk kepada VC, apa, jual share dan untung kan, ataupun macam tu. Tapi I guess kita dah dibelai oleh media tau dengan all these big stories tau kan. Wow, dia exit macam ni, dia so basically exit strategy yang kita faham is either you being M&A ataupun you raise massive amount of fund, you go IPO, but media takkan sentuh ataupun rarely sentuh all this sad closure lah, which can actually you can learn also what not to do. Just like macam Post sekarang is struggling, but I tell you, Biltis have a lot to be thankful based on my experience dekat Post, based on what not to do. So that's the thing that we also need to learn now, what not to do, not just what to do, what not to do also. Next please. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat selepas lah. Let's assume syukur Tuhan dah bantu kita, pandemik ni dah selesai kan, kita dah jumpa antiviral, kita dah jumpa vaksin. So kita kena fokus, kita kena belajar that kita kena sediakan payung sebelum hujan. So in this is I love to use the word Kaizen lah, continuous improvement lah. So dekat Biltis kita dah understand that we are very, very weak at certain things and we vow to improve. Contoh macam donation. Kita ada satu saja produk lah, 100% our own called payment form. What we notice is that our payment form memang lemah sebab dia very focused, very limited in use case. So alhamdulillah, even semasa COVID ni pun kita dah buat the roadmap untuk improve the payment form lah, so that in the future kalau ada lagi musibah,
our payment form can help more NGOs, government agencies untuk collect better lah, right? And basically Kaizen dengan inovasi is the same thing lah, right? You need to continuously innovate and then make sure you berjimat lah. No more crazy hiring. One thing I like to give example kan, it's how everyone kan, even the giants kan, dah nampak work from home can work tau. Amazing. I got one GLC, very big lah, tak payah cakap nama, very big, yang call Bilpis for RFQ 100% using web conference. That kind of cases won't happen before COVID-19. Betul. Confirm dia akan minta FaceTime, office. FaceTime pula bukan 1-2 musyarat. Dia akan minta 3-10 musyarat sebelum boleh submit pun RFQ kot. Kan? And then we hear PNB, one of the biggest trust management kan, basically ASB semua bawah dia kan. Sekarang apa statement CEO dia cakap? That's one example balik, a very good CEO with autonomy lah. You can only do that with autonomy lah. Dia cakap semua pekerja TNB boleh kerja from home sepanjang ni. Dah tak payah tunggu MCO leave pun. So now you see that every company is looking at ways to basically reduce cost. Maksudnya when you perform the work from home, even selepas MCO ni, you dah tak payah big office lah. So Bilpis pun sama. Like before we move to our first ever office in November last year, sekarang dah rasa rugi sangat, but what to do kan? We function strictly daripada co-working space, 3 co-working space in fact. So and in fact back then pun kita dah proses 1 billion setahun dah pun. 3 co-working space tu bermakna your staff work dekat mana yang convenient for them lah. They go into that co-working space. So that's another thing that I tak share sebelum benda ni berlaku. Dalam DNA Bilpis dah memang work from home lah. Our developers ada kat Kedah, ada dekat Damansara, ada everywhere, right? So basically kita dah start untuk jimat dari segi rental overhead daripada first day lagi. Cuma sampai November last year we decide to, because kita dah start to rasa macam perlu ada our own home lah, sebab nampak lagi professional, nampak lagi ni. I mean based on pre-CEO COVID punya assumption lah, but sekarang everyone knows that hey, as long as you can do your job, you ada your proven portfolio, people dah tak kisah dah where you are based at. Betul. So itulah basically sebelum, semasa, selepas tu ada certain things that you need to perform lah in order for you to survive any malapetaka. So now I think it's good untuk open untuk Q&A lah kan? Oh, alright. Ya, boleh. Jadi sepatutnya saya umumkan daripada awal tadi, kalau ada apa-apa soalan ataupun pandangan kan, boleh komen di FB Live kita ni dan kita akan kongsikan lah bersama untuk Nazruf. Kita ada satu soalan yang satu ni, masa tadi dia tanya, Bilpis boleh bayar guna kredit card atau debit card tak sekarang ini? Ui, itu dah lama dah boleh. So in fact soalan tu bagus. Saya boleh relate dengan sebelum. So basically one of the strategy that Bilpis employ is kita suka collaborate. So we right now yang proses card untuk kita ialah PayPal, SenangPay, Maybank, OCBC, 2C2P. So itu satu contoh whereby nak tunjukkan kita ni sebenarnya a payment service agent, bukannya payment gateway technically. So in other words, kita integrate your preferred payment gateway pun boleh. So bermakna apa?
I'm under the assumption yang mana kalau saya ada saya punya credit card payment facility sendiri, saya boleh bawa dan guna di Bimpis begitu. Tepat. So kita agnostic. Maksudnya platform kita ni siapa-siapa boleh propose lah. Oh, kalau besok bank negara kata okay Bitcoin halal, guess what? Kita punya merchant boleh collect guna Bitcoin. Boleh letak saya punya wallet kat situ, boleh masuk duit dalam Bitcoin dalam my wallet lah. So that's why kita tak boleh orang kata tackle semua. Kita kena make sure that kita stay true to our purpose, tujuan kita tu, and then the rest kita collaborate. Kan? Macam contoh ada company besar, teknologi besar, company besar ni dia suka masuk semua vertical. Right? Dia nak masuk payment, dia nak masuk ride hailing, dia nak masuk food, dia nak masuk semua benda lah, insurance. Sekarang hinggap lah. Sebab dia tak stay true to dia punya tujuan. Right? Dia ingat dia boleh balun semua. Kan? But sekarang with COVID, dia struggling lah. Okay. Saya ada soalan pasal restructuring, semua kita dah cerita semua restructuring semua ni kan. Tapi bila bercerita sebelum, semasa dan selepas, kita look into banyak kepada asas dan fundamental bisnes ni tau. Jadi sebenarnya kalau kita nak buat restructuring lah, sebenarnya kita tahu bisnes sepatutnya is forever improving. Macam you kata tadi kan, Kaizen dan sebagainya. Tapi kalau kita nak restructuring, ada ketika kata macam dah terlambat dan sebagainya. Jadi sebenarnya bila kita nak mula ni, apa tanda-tanda yang kita kena buat restructuring? So okay, that's a good question. So to be fair, saya tak buat restructuring day one lah. Saya buat restructuring bila 50% of 700,000 yang MAVCAP invest tu dah habis. So that's when orang kata pardon my French, the shit is real lah. So the shit hit the fan. So that one baru you sedar bila dapat duit daripada orang, memang okay, kita relax kan, kita just pursue whatever on paper lah. And then saya notice, dah tak boleh survive ni for the next 6 to 12 months eh. So that is when I decided to sit down and come up with what is our purpose. Actually our purpose semua tu is still tumbuh ambing lagi back then. So in the first year tu, I would suggest that in the first year though, you have to make sure your purpose, your core values dah fixed in stone dah. Not the first day, fine, but anytime within the first year is the best time lah to fix it. Tapi when you say tadi you cerita pasal 700,000 dan sebagainya kan, bila 700,000 tu habis, kalau tidak keberatan nak kita habis. lah kan, nak habis. Okay, dah boleh nampak lah agak berapa bulan lagi nak habis dan sebagainya kan. Pada ketika itu, secara bisnesnya, Bipris macam mana? Adakah overhead dah boleh cover ke belum kan? Tak ada langsung. Sebab like any other tech company is like macam nak berlepas lah. Right? The Boeing 747 nak berlepas, dia ada runway, they call it kan. Yes. So let's say your runway is macam ni kan. Tapi separuh lagi pun kapal terbang macam tayar dia tak naik lagi pun. So ni confirm akan terhempas confirm kalau tak buat apa-apa. So this is when within that first year though, you need to set your fundamental lah. You dah kena tahu dah. And how I set it is basically bukannya nak kata kita genius pun. It is macam contoh our purpose kan, pay and get paid fastest at the lowest cost possible. That one was diilhamkan oleh Jeff Bezos, Amazon. So Jeff Bezos kata 100 tahun dari sekarang, 1000 tahun dari sekarang, satu benda yang confirm. What is that, you know? Mati. Okay. In that case, dua benda lah confirm.
Honestly, I don't know what is the other one. Saya tak pasti ni. So it's actually very logic tau. Tapi bila dia cakap tu terus macam like macam itulah kan. Okay. So basically dia cakap that customer nak benda murah. Customer nak benda lagi laju. That one memang betul lah. Like 1000 tahun dari sekarang pun itu yang customer akan minta lah. And that's why we put it into our purpose to help you pay and get paid fastest at the lowest cost possible. Ni ada soalan daripada kita juga. Bila resources tidak cukup ni, kita punya sumber-sumber tidak cukup ni, nak buat apa ni? Ke itulah tanda-tanda dia nak buat apa? So basically kalau kata Apple pun resource dia pun tak cukup. Betul tak? Bukan Apple kalau kata dia cukup resource, kenapa dia still lagging dalam music streaming? Kenapa dia still lagging dalam sebab dia bukan first in music streaming. Kenapa dia lagging dalam storage? Dia bukan first in storage. Cloud storage. So there are a lot of other things, and this is a $1 trillion company tau. Ni bukannya cap ayam This is the most valuable well, dia orang tukar tangan lah, Microsoft, Apple kan. The point is resources memang takkan cukup. Contoh, I give you an example. In the first year, actually kita masuk ke dalam payment gateway ni secara tak sengaja. There's a lot of debate lah internally. Jangan masuk payment gateway dah saturated. Ada player yang dah established since the late 90s, fine. But every day orang datang kat kita nak API, nak payment gateway. So dia tak nak benda yang kita ada, dia nak benda baru. So suka tak suka, we need to realize that the timing is hot untuk payment gateway lah, and not the other thing. The other thing kita buat is EBBP. Basically hantar bill dekat your phone, complete dengan itemized billing with a payment button. Tak siapa nak. Utilities tak nak. Itu je lah our target market, utilities, all these big telcos. Sebab tu nama dia bill Sebab tu namanya bill please. Sebab it's like umpama you angkat tangan, you kata bill please, magically bill sampai and you boleh bayar any bill DG ke Maxis ke IWK, tapi tak siapa nak. So that's why kita pivot ke payment gateway, even though internally kita orang kata resah lah sebab incumbent terlalu besar, terlalu lama. Tapi balik pada resource tu, but what we realize is that slowly over time there is a lot of new market participant. There's a lot of new market participant yang nak payment gateway, and alhamdulillah our timing is perfect. Social media time tu booming, so we reach out to them with zero. Now this is nak caya tak nak caya tak apalah. So kita hit our 1 billion GMV with zero ADEX, kosong. This is purely word of mouth. Si Adi cakap dekat Abu, bill please bagus. Abu cakap dekat Aming, bill please bagus. Aming cakap dekat Raju, bill please. That's it. Social media, word of mouth. So interesting. So we don't have 7 million, we have 700,000. Resource tak cukup. Itu pun separuh dah pergi kat gaji first year. So suka tak suka, we need to be, orang kata, kreatif lah untuk stretch every single dollar. So alhamdulillah we managed to do that lah. Kita ada satu soalan berkaitan dengan remote working culture ni. Okey, ni dari seorang doktor sebenarnya. Saya kenal ni sebab ni adik saya. Soalannya, ada boundaries teoris berpendapat bahawa working from home menjadikan produktiviti lebih rendah sebab tiadanya segmentation yang jelas antara rumah dan kerja hingga menyebabkan konflik antara keduanya dan interrole bercampur aduk, lebih stres, lebih fatigue dan sebagainya. Apa pendapat tuan? That one ada merit dia. Ada sebab bear in mind the modern history, okay, a bit of history lah.
actually 9 to 5 bermula masa Henry Ford set up dia punya factory. Okay. And why kita kerja Isnin Jumaat is because Sabtu Yahudi nak pergi ke sinagog diorang. Ahad Kristian nak pergi kepada church. That's why kita kerja Isnin Jumaat 9 to 5. Basically standard worldwide lah. Of course sekarang ada shift bla bla bla. Okay, okay. So kita inherit of this modern world based on that concept 9 to 5 Monday to Friday, which kita bersyukur lah, right? Kalau tidak mungkin kita still duduk dalam hutan ke apa, I don't know, right? But having said that, COVID-19 ni tak pernah berlaku. The last pandemic was 100 years ago. This is a 100-year event, kan? Betul. So that's why there is no clinical study yet yang mengatakan for sure work from home ni is detrimental, tak bagus untuk productivity, right? Sebab kita baru nak masuk 3 bulan PKP. Now I'm proponent, I pro work from home because with the with the clause that you have the right tools. Contoh macam dekat Bill Place kita ada software panggil Pivotal Tracker. Actually you can use Asana, you can use apa lagi macam-macam Monday.com lah apalah, semua ni basically productivity tool lah yang boleh manage your story. Basically kalau dalam IT dia panggil work velocity. So we don't care sebab when we hire the best pun. We are willing to pay the best, we willing to pay more for the best. So kita tahu these are responsible adults. Kita start with that premise. So kalau sebab tu I kata kalau your team you desperate, you ambil Ali, Abu, mana-mana yang you boleh capai, and then you expect diorang to function like a team, good luck lah. So assuming that you have your A team, these are functional professional adults, we don't care whether you sidai baju masa working hour, you suap anak masa working hour, we don't mind. As long as within that 9 to 5, we look at your velocity is as per what both expected. Maksudnya kalau story ni half a day, sila buat within half a day. Kalau story ni full day, sila buat full day, right? So I guess to conclude this question, you need the right tools, you need the right people. Basically inilah the people, the process, the technology must be there, right? Kalau you tak ada people, process, technology ni, memang work from home tak jalan. Memang tak jalan. I guarantee you 100%. If I can also comment saya komen sikit pasal yang work from home ni pun, saya pun tak biasa lagi work from home dan sebagainya. Tapi sedikit sebanyak saya tahu kawan-kawan yang memang dia punya company memang culture memang work from home, tapi walaupun work from home kena ada structure tu, macam Nazrul kata, kena ada proses dia, ada dia punya policy dia. Macam saya tahu antara yang terawal yang saya kenal, mungkin ada company lain kat Malaysia ni yang terawal saya kenal work from home ni adalah Stampede Design yang beroperasi di Langkawi. Tapi di Langkawi tu 2 orang je, yang lain-lain semua dekat KL, dekat Kedah, dekat Alor, ada yang dekat negara lain pun ada. Tapi saya kalau tak salah, saya difahamkan dia punya work from home tu, walaupun work from home tapi ada clock in clock out dia. Tapi dia boleh clock in clock out masing-masing. Ada yang clock in 4 pagi kan habis by tengah hari, ada yang clock in pukul 10 habis petang sikit. Tapi dia ada satu policy sehari dalam sejam dia akan almost like live bersama-sama. Bagus tu. Saya kalau macam yang saya pernah dengar pula macam dekat Aerodyne, dia ada banyak offices seluruh dunia kan. Tapi dekat setiap site office tu dia ada live 24 hours punya macam webinar kita ni yang macam live ni, nampak office tu live 24 hours dekat. Jadi dekat setiap site office dia ada terminal. Boleh pergi dekat terminal, ketuk-ketuk sikit kan. Hello office yang sana tu, panggil abang belakang sana. Anytime. Tapi sebab dia punya time zone macam-macam kan. Ada time dia buka office ni tengah gelap.
Yes, tapi dia benda tu dia akan ada. Jadi saya rasa kita punya nak kata remote working, work from home, culture tu ada macam-macam, tapi saya rasa macam Nazrul kata proses tu lah penting. Policy dan People proses. process dengan teknologi, the tools lah. Okey, baik, kita ada lagi satu soalan. Dia nak tanya pasal kekesalan, regret sepanjang membina Biplis ni oleh Fadli Fauzi. Banyak. Banyak. One thing, saya banyak buat kesilapan dari segi hiring, dari segi feature request. So kalau macam contoh hiring kan, saya baru faham that kita jangan teruja dengan mana dia datang. Maksudnya kalau dia datang daripada big brands, kita terus macam wow, kita pula yang terlebih excited nak dia masuk, kan? Kita kena lebih fokus on mana dia nak pergi, is it fit tak kita punya roadmap. Tu one thing lah pasal hiring saya belajar. Nombor dua, I would say feature request ni kita jangan stress the tech team. So kita as the founder driven CEO, we have the autonomy, therefore kita suka push tau. Okay, I want this. Kita shock sendiri, right? And that stress the tech team. And you cannot call yourself a tech company kalau you tak ada tech team kan. So alhamdulillah, I'm a very open person. Anyone can come to me and say, hey Nas, this is wrong, this is ni. I accept that. Kalau you ada the points, kita boleh debate about it. And when I listen to my team and I kata, okay fine, moving forward, let's do a very small version of that feature first, manually pun. Right? Kita try to get the SOP right, and then baru kita bawa kepada tech untuk automate. So now that's a common practice lah dalam Billplace. Whatever feature, function that kita dapat, kita akan bawa ke dalam kita punya R&D. Kita ada head R&D kita. Kita akan buat dia secara paling manual mungkin, and then slowly kita bawa the automation in with the help of tech. So sekarang tak ada stress lagi lah. Bila Nazrul cakap pasal yang manual ni, pun kalau dalam konsep lean startup, dia ada satu proses dipanggil concierge. Sila. Dia menarik bila kalau macam kisah-kisah yang dulu kita kawan kita Nadir di Lori, dia pernah buat dia pernah cerita macam dia mana bermula, yang mana dia buat website yang ringkas, dia advertise lebih kurang dekat kat mana tak mudah, dia advertise. Lepas tu bila dapat customers tu, The Lori, Nadir kan, The Lori, dia kan macam khidmat untuk mendapatkan lori kan, macam on demand lori, nak pergi mana, dari mana, nak ke mana, keluar quotation dan sebagainya, nanti lori akan sampai. Tapi pada mulanya sebenarnya tu, web tu orang inquire, dia tak ada apa sistem pun, macam form biasa je. Hantar quotation, lepas tu orang confirm, lepas tu dia pula pergi mudah balik cari mana lori yang aku nak pakai. Jadi sebelum macam Nazrul buat lah, part of the kita masa tu mungkin nak validate feature tu, nak sambung ke, nak buat ke, orang pakai ke tak pakai ke kan. Jadi mungkin tak nak invest so much into that. Jadi dia ada satu proses konsep yang mana kita manually service proses itulah. Jadi itu namanya concierge. Okay. Start saya konsep bila dalam lean startup punya metodologi lah. Okay, kita ada lagi satu soalan. Kalau ada hiring tips lagi lah sikit sebanyak. Okay. Ada hiring tips. Okay. This is very important. Saya akan make sure prerequisite takkan dibicarakan. Now, apa makna prerequisite? Satu je prerequisite dia. Cuba teka apa prerequisite. Setiap hiring, setiap interview, gaji. That's the prerequisite. Okay, gaji. Tak payah cerita pasal culture, tak payah cerita dundang-dundang pasal the vision ke apa.
once saya dah identify that person is what we need, saya cuba untuk make sure prerequisite tu dah settle. Contoh, ada satu junior developer ni, dia baru third year at that time, dia langsung tak ada any working experience, tapi dia memang bagus, maka saya terus offer dia something yang dia tak boleh tolak. Dia kena turun daripada Kedah ke KL and start dengan Bill Please lah. So basically what I'm trying to say is be willing to spend on your team. Sebab I know times are hard. Memang sekarang memang susah kan. Tapi kena cari orang yang boleh buat kerja untuk 2 orang, 3 orang. Right? So kita tak nak ramai, kita nak komando, kita tak nak infantry. Saya punya hiring moto lah nak kata. So semua dekat Bill Place, dia boleh buat kerja lebih daripada untuk seorang. Sebab when you talk about developer especially kan, teramat penting you find good ones because you tak nak burden by technical debt. So you can get cheap one. Saya pernah dapat yang saya bayar 7,500 bulan. Ni cerita benar sebab dia punya amount pun very specific kan. Versus yang saya kena bayar 1,500 sehari. Dia punya output tu is memang ni lah, langit dan bumi lah, memang different. So that tells me that I need to pay a lot untuk quality lah, because I don't want to inherit technical debt yang tak boleh buat company to scale and then disrupt everyone. Kan, lebih baik bayar, carilah duit. Then back to that question lah, alamak resource tak cukup. Well, you nak jadi usahawan, pandai-pandai lah. Kan? Memang tak pernah cukup lah. Memang tak pernah. Saya dah kasih example, Apple pun tak pernah cukup. Kan? 1 trilion USD company tak cukup. Sebelum kita nak wrap nanti bila nak wrap ada macam pesanan-pesanan lain lagi. Tapi sebelum kita nak wrap lah, kita ada this one question lah kan. Pasal please login ni. Jadi sebenarnya please login ni untuk apa? Jadi kita bagi peluang untuk Nazrul cerita. Okay, so basically so semuanya bawah satu holding company panggil Capital Berhad lah. So Capital Berhad ni fokus on BOS ecosystem, business operating system. So kita berpendapat that one day that company boleh go to just as hopefully us to dapat end-to-end business solution. Just like you need Windows to run your computer, we believe that you need BOS to run your business lah. So we start off dengan payment. Payment is Bill Place, and then kita rasa that you also need to verify your customer. Just like Bill Place kena verify dia punya merchant dengan customer dia. So that's why we come up with Please Login as a separate entity. So now Bill Place is the payment platform. Please Login will be the identity platform, and which one day we will open it up. We will have an open API so that single sign on lah, SSO lah, similar like SSO Facebook. So that you can use Facebook punya SSO, but then I have 3 fake Facebook account. So Facebook punya SSO dia fake, right? Tapi dengan Please Login punya SSO, you tak boleh tipu. So we want to solve the KYC for businesses as well, because know your customer. Know your customer, because it is doing that untuk Bill Place right now. Right? Because we need to know who are our merchants, kan? And then we also gonna have a new company, but that one is still under stealth mode lah, which I don't think sesuai dibicarakan untuk ni. So hopefully these 3 companies will provide you a BOS ecosystem, a business operating system, whereby you just need us untuk do your business. Bermakna
kalau saya boleh faham sih, mungkin sekarang ni belum ditawarkan kepada umum, tapi kemudian nanti kalau saya nak buat bisnes saya sendiri, yang mana apa saya nak perlukan pendaftaran pengguna ataupun sebagainya. Tepat. Jadi Sebab in the end of the day, you also kalau you run macam your e-central kan, you also dulu. need to dulu okay sorry, you also need verified email, verified mobile number. Betul. And then kalau you nak dia punya full name, you nak dia punya apa lagi, dia punya whatever lah, dia punya whatever yang ni that we have, there is a set of API nanti that you can call, tapi dia kena approve dia kena approve using dia punya password to allow the transfer of data, right? Just like macam Facebook, right? You kena klik I accept, baru in this case e-central dapat those information lah. So you tak payah buat kerja dua kali. Why waste time? Faham. Bermakna nanti bolehlah orang lain ada sistem lain, ada web lain nak buat integrasi, login dengan please login, begitu Tepat. That's why namanya pun please login. Okay. So right. and we're gonna give it for free. We're gonna give it for free because that is our contribution to the software community. How Please Login buat duit is simply from Bill Please punya contribution to Please Login. Similar macam how open source work. Company besar yang lagi besar akan contribute to the development of this society punya software, right? Because in the end of the day kita nak fight fraud, kita benci internet fraud, kita nak fight dia, right? Whatever we can do, we want to contribute, and this makes Please Login sustainable lah, so that dia tak payahlah jual ad, dia tak payahlah buat benda-benda bukan-bukan based on that data. So it's self-financing, self-funded by a sister company. Alright, okay, baik. Saya rasa sebenarnya banyaklah kita cerita. Kita punya masa pun dah agak terajak sedikit. Tapi saya rasa semua perkongsian daripada Nazrul hari ini sangat-sangatlah berharga. Kita berterima kasih kepada Nazrul kerana sudi untuk berkongsi dengan kita semua hari ini dalam siri webinar bersama MPC dan NEF dalam minggu ini. Okay. Tapi sebelum kita berakhir, saya nak ingatkan bahawa kita ada lagi siri ni belum habis, kita ada 10 kesemuanya dan minggu kita baru selesai yang kelima. Minggu depan kita ada lagi bersama dengan kawan-kawan kita dari industri ICT ni. Kita ada Syed Fukaha dari Katsana yang akan bercerita tentang kesana ke sini, ke manakah kat kesana. Menarik dia punya tajuk, dan dia akan dikendalikan oleh Aizah dari MedCat. Seterusnya kita akan ada bercerita tentang healthcare teknologi bersama Rajifah dari Data8. Data8 ni telah membangunkan aplikasi sihat yang mana membantu mengurus maklumat pesakit lah, maklumat data kesihatan kita dengan klinik dan sebagainya dengan teknologi kriptografi dan sebagainya. Okey, seterusnya kita ada Idea Spark. Kita ada Ashraf Abdul Rahman dari Idea Spark pada hari Rabu yang akan bercerita tentang macam mana Idea Spark ni sebenarnya syarikat robotik lah. Syarikat robotik dan ada topik-topik menarik yang dia akan kongsikan. Selepas itu Jom Parking. Siapa di sini pakai Jom Parking? Mungkinlah kalau ni Idea Spark tadi, Ashraf Abdul Rahman, innovating or closing my business during COVID, nak buat mana satu. Macam Nazrul kata, syarikat yang meninggal ataupun kita tutup perniagaan pun salah satu exit strategi. Nak exit ke tak nak exit kan? Okey. Selepas itu hari Khamis kita ada Nasir dari Jom Parking. Okay, business continuity in wake of COVID-19. Jom Parking ni aplikasi yang mana kita boleh bayar parking melalui app. Jadi tak payah nak cari shilling, tak payah nak cari kupon dan sebagainya. Agak sangat memudahkan, saya suka, saya pun pakai benda ni. Tapi dalam zaman musim PKP ni, orang pun tak keluar, kereta pun tak berjalan, kita boleh tahu nanti dia punya keadaan macam mana. Dan akhir sekali pada hari Jumaat bersama saya sekali lagi, kita akan bersama dengan IR Aziz
yang membangunkan syarikat beliau Authentic Ventures ataupun sekarang produknya bernama Office Central, sistem software as a service untuk PKS, untuk menguruskan sumber manusia, perakaunan, bookkeeping dan pelbagai lagi lah. Okey, jadi itu satu perkara yang saya nak ingatkan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang menonton, dan juga saya nak share saya punya skrin ni kejap. Berkenaan sesuatu yang kita akan umumkan minggu hadapan. Okey, kalau dah ready mungkin lagi lanjut saya akan cerita minggu depan lah, tapi saya nak tunjuk satu video ni dulu kejap. Okey, itu sesuatu yang kita lancarkan tahun lepas daripada NEF. Alamak. Sesuatu yang kita lancarkan tahun lepas daripada NEF, dan kita ada satu pengumuman lah yang kita akan buat minggu depan berkenaan aspirasi masa kelas ni. Okey, jadi saya rasa kita punya sesi hari ini sampai di sini saja. Saya berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang menonton, juga kepada mereka yang menjayakan program ni daripada MPC, MDEC, NEF dan juga lain-lain yang terlibat lah. Okey, sebenarnya kita ada juga kita punya kawan yang tolong jaga kita punya skrin ni kan. Ini yang jaga konsol dalam StreamYard ni, Faiz dan Imran ada di belakang. Dan saya rasa untuk hari ini kita sampai di sini sahaja. Saya berharap kita akan berjumpa lagi untuk sesi-sesi minggu hadapan, dan setiap satunya tu untuk ada tujuan tertentu lah. Kita ada registration pendaftaran yang berbeza untuk satunya. Boleh daftar ke semuanya ataupun daftar yang mana yang suka, tapi jangan lupa daftar. Jadi saya rasa hari ini kita sampai di sini sahaja. Harap kita berjumpa lagi minggu depan. Salam sejahtera, harap semua sihat-sihat belaka. Salam Ramadan, salam Syawal, selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Terima kasih.